आलू को केबे एमिति नुआ शैली बनई खाई जदि बनई ना ताले फुल वीडियो को वाच करके बनातु देखिए घरे समस्ते पसंद करेंगे। अति सरल उपाय बनिकी रेडी हम बहुत बढ़िया टेस्टी रेसिपी। तो आपण मैंने ये तंदूरी फ्लेवर भी पाइबे आलू पुणी बेसर मसलार भी फ्लेवर पाइबे बहुत गोटे यूनिक रेसिपी। तो चलतु लेट नकर रेसिपीटी आज आम प्रस्तुत करवा। नमस्कार जय जगन्नाथ फ्रेंड झिली कुकिंग को आपण मानक अनेक अनेक स्वागत। प्रथमे तार मसला प्रस्तुत करवा। मसलार देखंतु जीरा नहीं गोटे चामच सोरिष नहीं 2 चामच 10 ରୁ 12 कुला रसुण अल्प टिके अदा नहीं पुणी नहीं 5 ରୁ 7 पीस ए शुखिला लंका नहीं पुणी अल्प टिके आम पानी को एड करदे। पानी को एड कर मिक्सर या गोटे फाइन पेस्ट प्रस्तुत करवा। तो देखिए फाइन पेस्ट ही प्रस्तुत करेंगे। जदि आपण मैंने खदरा पेस्ट बनइबे ना से देखिए आलू खाइबा समय पार्टी लगे एत भल लगे। तो से प्रति टिके ध्यान दे आपण मैंने चाहिए सेम प्रोसेस रे अदा रसुण एड कर बनई पारे। तो ये देखो आलू को मुझे छोट छोट पीसेस रे कटिंग करी भलसे क्लीन करी मुझे धोई देती। तो एबे आलू को आम साइड रखीदे पुणी देखो पतला पतला पीसेस रे छोट छोट पीसेस रे कटिंग करी पियाज टमाटो कंचा लंका नहीं पुणी गोटे आम बाउल नवा बाउल रे आम कटिंग करी रखी आलू को एड करदे। तो आपण मानक जहाँ भी वेजिटेबल पसंद यही प्रोसेस रे आपण माने बनै पारिबे। तो पुणी थे आलू को एड कर सारा पर पियाज एड करवा टमाटो पुणी छोट छोट पीसेस रे कटिंग होता कंचा लंका आपण मैंने जी राग खाइबे से अनुसार कंचा लंका एड करेंगे। तो पुणी थे आम से जो मसला बटा रखी तो मसला बटा सबुतक आम से एड करवानी जी आपण मैंने आलू बनया को चाहूँगी आलू मसला से अनुसार से तार बटा मसला को एड करेंगे। तो ये देखो 3 चामच मुझे एड करी पुणी देखो गुंड मसला नहीं हलदी गुंड गोटे चामच जी राग खाइबे से अनुसार लंका गुंड ने पुणी गरम मसला ने गोटे चामच मैगी मसला ने गोटे चामच मैगी मसला बदल में आपण मैंने चाट मसला भी नहीं पारे पाव भाजी मसला भी नहीं पारे। तो चाहिए एड करेंगे ना स्किप भी करेंगे जेहेतु मैगी मसलार फ्लेवर छुआ मान को पसंद तो मुझे एड करची पुणी अल्प टिके स्वाद अनुसार दबा लुण जी आपण मैंने आलू पियाज टमाटो नहीं से अनुसार से लुण को एड करेंगे। जदि टमाटो खाया पसंद करते ताले ये टमाटो भी आपण मैंने स्किप करेंगे। तो एबे आम सब मसला मसली भी एड कर सारा पर अल्प टिके से एड करदे ये रिफाइन तेल मुझे रिफाइन तेल एड कर चाहिए सोरिष तेल भी एड करेंगे। ये देखिए सोरिष तेल भी सोरिष तेलर फ्लेवर बहुत बढ़िया लगे। तो जदि आपण मैंने सोरिष तेल खाया पसंद करती ताले एड करेंगे। तो एबे आम भल से टिके आपको मिक्स करदे। तो देखो यही प्रोसेस रे मिक्स करी आ जी तेल खाया पसंद करती से अनुसार ही से तेल को एड करदे। तो ये आम परफेक्ट एवं रेडी भी हो सारी आपको टी आम 5 मिनट टे रेस्ट में रखीदे से भितर आम आग प्रणाली आम प्रस्तुत करवा। तो देखो ये मुझे सागवान पत्र बा टिंग पत्र नहीं। तो ये आपण मैंने चाहिए शाल पत्र भी नहीं पारे। तो ये खली पत्र भी बनई पारे आउ देखिए कदली पत्र भी बनई पारे जेहेतु काली मुझे पत्र आनीदे देखो पत्र गुड़ा पूरा टिके हल्का सुखी जाइए। तो ये मुझे 2टा पत्र नहीं जेहेतु मुझे आग को पोड़ा आम तो 2टा जदि ने ताहले देखिए माने जल्दी ये पोड़ोनी तार ऊपर पार्टटा आमती कि तार स्मोकिंग फ्लेवरटा पूरा आलू को जीव बा तंदूरी फ्लेवरटा टेस्टी लगे खायापाई। तो आम से एड करदे आलू पियाज जो मसला को आम रखीदे मिक्स कर एड कर अल्प टिके आउ टिके फ्लेवर को बढ़ापी आम ये भृषंग पत्र एड करवा। भृषंग पत्र एड कर सारा पर देखो यही प्रोसेस रे फोल्ड करदे। तो ये बनईबाटा बहुत इजी देखिए आ खाया पूरा टेस्टी लगे एमती लगे जमीक आपण मैंने छतु बा माछ खाऊँ एत टेस्टी रेसिपी टे। तो ये आम बड़ देखो ये भृषंग पत्र काठी गुड़ाक नहीं। तो आपण मैंने चाहिए ये जमी खली पत्र सिलौन तार काठी भी नहीं पारे। तो घरे जदि दांत खोलिया जो स्टिक आनती ना से स्टिक्रे भी आपने बनई पारे आ चाहिए सूतार भी बांधि पारे जमीती भी आपको पैक करदे। तो देखो यही प्रोसेस रे मुझे बड़ बड़ काठी गुड़ाक जेहेतु घरे सुखी जाता भृषंग पत्र थिला तार काठी गुड़ाक थिला मुझे काठी ही प्रस्तुत करची। तो टी बड़ साइज रे काठी गुड़ाक खंड करदेरी करची। तो ये आम पूरा पूरी पैक करदे जमीती कि बिल्कुल भी खोलनी आ बनिकी भी परफेक्ट पूरा रेडी हम। तो देखिए यही रेसिपीटी जदि आपण मैंने घरे बनाऊँ ना पिलाठू बड़ समस्ते पसंद करेंगे। तो आपण मैंने घरे आपको निश्चय ट्राए करूँ देखिए आपण मैंने बारंबार बनवाक आपण मानू भी इच्छा हम। तो यही प्रोसेस आम सबुतक भी पैक करदे। तो देखिए ये आपण मैंने जदि
ମାନେ ଯେକୌଣସି ପରିବା ବି ମିକ୍ସ କରି ବି ବନେଇ ପାରିବେ। ତ ନହେଲେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଯାହା ବି ପସନ୍ଦ, ଯେହେତୁ ଛୁଆମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ଥାଏ ଆଳୁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ଥାଏ, ତ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କେବଳ ଆଳୁରେ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯେକୌଣସି ପନିପରିବାରେ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବନେଇକି ରେଡ଼ି କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ୟାକ୍ ଏଇଠି ପୁରାପୁରି ହେଇସାରିଛି, ପତ୍ରରେ ଆମେ ପୁରା ପ୍ୟାକ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ପେନ୍କୁ ଅନ୍ କରିବା, ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏ ରେସିପିଟି ଆମର। ତ ଏବେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ପେନ୍ ନେବା, ପେନ୍ରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆମେ ସେଇଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା ରିଫାଇନ୍ ତେଲ। ତେଲକୁ ଟିକେ ହାଲକା ଗରମ ହେବାକୁ ଦେବା। ତେଲ ପୁରା ଗରମ ହେଇସାରିବା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସେଇ ପ୍ୟାକେଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଆଳୁକୁ ପ୍ୟାକ୍ କରିକିରି, ସେଇ ପ୍ୟାକେଟ୍କୁ ସେଇଥିରେ ଆମେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା। ଏଡ଼୍ କରିକିରି ଆକୁ ଟିକେ ଆମେ ସ୍ଲୋ ଆଞ୍ଚରେ ବନିବାକୁ ଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ୟାକେଟ୍କୁ ସେଇଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବେ, ପୁରା ଇଜିଲି ବନିଯାଏ। କମ୍ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ବନେଇକି ରେଡ଼ି କରିପାରିବେ। ଆଉ ବନେଇବେ ଦେଖି ୟାକୁ ଭାତ ଡାଲି ସହିତ ବି ଖାଇପାରିବେ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ୟାକୁ ରୁଟି ସହିତ ବି ଖାଇପାରିବେ। ତ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଟିକେ କଭର୍କୁ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ବନ୍ଦ କରିକି ସ୍ଲୋ ଆଞ୍ଚରେ ପୁରା ୟାକୁ 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ଟି ପୁରା ପୋଡ଼ିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପତ୍ର ଆମେ ୟାକୁ ସିଝେଇବା ବା ଭାଜିବା, ତ ବନିବାକୁ ଦେବା। ସେଥି ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ହେଇସାରିଲାଣି। ତ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଓଲଟେଇ ଦେବା, ଦେଖିବେ ଆର ସ୍ମେଲ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ବନାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ତ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ବି ଟିକେ ପୋଡ଼ିକିରି ଆମେ ଟିକେ ୟାକୁ ବନିବାକୁ ଦେବା, ପତ୍ର ପୋଡ଼ିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପୁଣି ଥରେ ଆମେ କଭର୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଆକୁ 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କଭର୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ଏହି ସମୟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଞ୍ଚକୁ ମୁଁ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିଥିଲି। ପ୍ରଥମରେ ଆକୁ ଟିକେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିଲି 3ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ, ପୁଣି ଥରେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିକି ଆକୁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲି। ଯେହେତୁ ସିଝି ତ ଯିବ ଆଳୁ, କିନ୍ତୁ ପୋଡ଼ିବା ବି ଦରକାର, ତାର ଫ୍ଲେଭର୍ ବି ଆସିବା ଦରକାର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ପରଫେକ୍ଟଲି ବନି ବି ସାରିଲାଣି। ତ ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ଆମେ କୋଇଲାର ଫ୍ଲେଭର୍ ଦେବା ପାଇଁ ବା ତନ୍ଦୁରୀ ଫ୍ଲେଭର୍ ପାଇଁ ବୋଲି, ତ ଦେଖିବା ଆକୁ ଏଇ ଜଳୁଥିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲାରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରଖିଦେବା। ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରଖିକିରି ତା ଉପରେ ଆମେ ଟିକେ ଆକୁ ଜଳିକିରି ଭଲସେ ଯେମିତି ମାନେ ଭିତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଯେମିତି ତାର ସ୍ମେଲ୍ଟା ଯିବ, ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଡ଼ା ସ୍ମେଲ୍ଟା ଯେମିତିକି ତନ୍ଦୁରୀ ଫ୍ଲେଭର୍ ସ୍ମେଲ୍ଟା ଯିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ ଟିକେ ଆମେ ବନେଇବା। ତ ଆକୁ ଆମେ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଟିକେ ପୋଡ଼ି ହେଇସାରିବା ପରେ, ତ ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ତେଲ ପୁରା ଏଡ଼୍ ଅଛି, ପୁଣି ଶୁଖା ପତ୍ର, ତ ପୋଡ଼ିବାକୁ ଅଧିକା ଟାଇମ୍ ଲାଗିବନି। ତ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ଟି ଯଦି କରିବେ ନା, ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ଥରେ ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ମାଛ ଚିକେନ୍ ସବୁ ବନେଇ ପାରିବେ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମର ରେସିପିଟି ବନିକିରି ବି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି। ଆଉ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସ୍ମେଲ୍ ବି ଆସୁଛି, ପୁରା ଘର ବାସ୍ନାରେ ପୁରା କମ୍ପି ଉଠିଲାଣି। ତ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ୟାନ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା। ଆକୁ ଟିକେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଆମେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟିକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଥିଲେ ନା, ଏ ଷ୍ଟିକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ପୁରାପୁରି ପୋଡ଼ିନି, ପୁରା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପୋଡ଼ିଛି ଷ୍ଟିକ୍ ଗୁଡ଼ାକ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପୁରା ଇଜି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ, ବିଲକୁଲ ବି ଖୋଲିଲାନି, ପୁରା ପେକ୍ ହେଇକି ରହିଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୋଲିକି ଦେଖାଉଛି କେତେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ସିଝି ବି ଯାଇଛି, ଆଉ ସ୍ମେଲ୍ ବି ତା'ର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି। ଯେହେତୁ ତେଲ ବି ଏଥିରେ ଏଡ଼୍ ଥିଲା, ପୁଣି ସୋରିଷ ବଟା ଦେଇକି ବନେଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେଥିରେ ଆକୁ ଟିକେ ସ୍ମୋକିଂ ଫ୍ଲେଭର୍ ଦିଆହେଲା। ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ରେସିପି ବନିକି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି। ତ ଆପଣମାନେ ଘରେ ଆକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ପସନ୍ଦ ଆସିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବ। ମୁଁ ଏମିତି ଇଜି ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ବହୁତ ଗରମ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫକ୍ ବା କଣ୍ଟା ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକୁ ବାହାର କରିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖରୁ ଦେଖାଉଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଇଏ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ତ ଫାଇନାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ବି ପରଫେକ୍ଟଲି ପୁରା ସିଝି ଯାଇଛି। ତ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଝା ଆଳୁରେ ବି ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି, କି ପୁଣି ଥରେ ବସେଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ରେସିପିଟି, ତ ଆପଣମାନେ ଘରେ ଆକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ମୋର ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଫାଇନାଲି ଆମର ଆଳୁ ରେସିପି ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ମୁଁ ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର। ତ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇ ଆସିବି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।